Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Awde mankando Badara Saja. Lolo tani gele. Ali be do ni nawfe ka barka ni nawfe. Ka ya fani nawfe dinya kono. Seder kono bawo arasa kono bawo sympathisant. Arasa kono bawo malu lembe bi. Seder kono bawo malu lembe bi. Awte hakili soro dinya kono. Allahumma. Beka miris nyefula. Abela jile malo be jigi bati de katuzuro. Ali makana. Rasta ka turamaga. Dani de pare. Hada madenga ga hakili soro sa. Turamaga. Amada ganza. Ay sagi ko. Ali makano. Akada wiya mandi yawo sagi ko. Sokolon jota Ali mankando akadi ya mandiye saki ko fefo te jinyo kono femi nyo madeli kake dalon tigala nyo te jinyo kono rasa jinyo habibi cham Allahumma nauma saki ko habibi arasa de katuduro Seku sako so ni galle mendo dambe so ni galle mendo jike ay saki kosa chebe che ya duso to kono ka che ya kanfo chebe che ya duso to kono ka dilalege akunye dilalide akunte bone Ali mankando Allahumma ras balaira Allahumma sidir ki ube misa nanyet nyenyi na nyere ni zamani nyoje ay ni jugu mbele ma jugu mbele Ali be adilali de kama ngade se deganina enga tabole Buyaka Chokoroba asije lembe nono kenedo diskunje lembe Jineba Kamara Alika Foliye Fatma Takuyete Musa Maraka Basir Tambado Bachili Alika Foliye Momo Momo Mamadou Kurbas Fiji Rela Asma Bagayogo Fatma Zahara Fantasi se Gideon Toroski Tiga Wadara Idolozi Ras Benzama Sekmaru Diallo Alika Foliba Villa Jelen Video Kila Villa Jelen Kelen Nabe Alika Foliba Villa Jelen Bi video mbe Bas komani Idris Martinez kone poteka meno ulu de jabi bi ko ka galon jola fadin keneka video mbe ulu deka sani ngado kono mali surasu munu ntanyana ko bi mali kono mbalimo nyomo nyuma ko ngobana odoronte de hari horonya yero ko ngode be mali lapi ambe domina horonya ko Jite de ay ala jidi mali ma be dugukolo yikoro ko ay hakili di makika nyini ndiya nyini baso o dese de be mali la hakili ni yo bara doro ibisi ngata ji nyini dugukolo yikoro ate nyini ni dore de hakili de bo bara kesiri hakili na bara ke do ngulo ni seni bara dusukolo de bibla kan nimbeke hakili de be wolo nimbela mbali mawu Marafa be surasu bolo mbalmo surasu nogole samaratu sena uka samaro tekele nye dulu ku tekele nye samaraka girne surasi ke jole nye mbalmo aeni imazi daje tellement que mali surasu nogole no
ay wulaje ntuku sapote balmon la ilaha illallah ay mini mazila insara de eta amila barangali gono munyene tige yelenga solate ne mana miri yelenga mutuma ne mana miri yelenga mobilila wakone bila barangali gono oyene tige eta parlo hola eta tige biba wa amila kasang efini gono amila barangali gono munyene tige yelenga solate ne mana miri yelenga mutuma ne mana miri yelenga mobilila wakone bila barangali gono oyene tige yelenga seba Allahu akbar aka dungili nyere koro ko ale mana miri barankari la oes e suta barankari na ale mana miri ola ale te se ka daga suno ulu kuni ja abe mali suraso kungolo kono ulu bitara kasade abe ulu kungolo kono ulu be yele kasa sabula femi mbubulo udalento odela akro yodi abe ulu kuno ni dona surasi yala duro itara kasade alors que surasi yade ni don kunde ka lakanake mais ulu do hakili kono udona de katasa ay obiseka ki nga surasi yadi yere don kunde kata maula kisi nga hakili yere kono yere bado itara ibeta sade eche badimo abe ko de donkeli da ko amana miri suta barankari la ateseka daka suno wallahi teseka daka suno billahi marafa o kongo yere be jintanya be surasu be dumuni ke barama de kono na folote surasu bolo o somo te kalana don kongo bula o te kalanke mali kono mali surasu be min dingende kono o fara lembe o te hakilina kele o te tabolo kele o soro o te kelenye sarao te kelenye sarao be tiki ara sabura na bela jene susetu be sa wafula susete kele on kele ni kera mbale be jole nyana a mali surasu franchement hale aw farikolo yere yele senge da farikolo yere bi ta yoro ira ani kechogo ira ni ka doni usigilen be dugukolo jugoro billahi telima ge senge da ni hakeli la ni video kuro de ja video kuro do mbali mo video kuro do ambe domina telima ge unole nte ko sabote unole ndo o etnyedi ni ye finu wire i dabali be baka surasi ke jole nye a fini couleur gmendo ça dire quoi couleur yere fini yere nogole tellement que fini korola surasi ke yere ni fini te bonyona nogo bolo mbalmo imana samara yere kelen kungulo ikaja kelen kungulo kasuru surasi ke iba jole ni a fitini fanga kise kelen te surasi ke na no ye marafata marafa be ke griyane surasi ke yere fanga atese ka boli ka yoro janta atese blende mumbu bolo d'après Mahmoud Diko carton do o blende nunu ulu be se ka boli jumende ke carton be se ka boli wa avion nunu nana ko surasu ko avion ja ton fa avion do arasa burano we o be bina kelen abe bina kelen surasu ko ton fa avion billah bale be jole nyana campagne nana we malin na folo bila jele ta ka do campagne na ka atla jamana den ni nyonje ka atla karamo ni nyonje katla nyemo ni nyonje katla faso denju ni nyonje munu be jamana ko ka seko tungara baba kamara abdul nyangi ulu de farala fama ka
ka nin président sigi an kunna o de bɛ kɛlɛ de bɛ bi o bonne de bɛ an kunna bi ko sɔrɔsiw fana sara an bɛ don min na tuguni k'an jigira siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ naani siɲɛ duuru o ko sago t'a la e n balimaw nin ye Mali de ye hali bi o tɛ hakili sɔrɔ u bɛ taa ci de fo k'an kɔnɔ u bɛ sa dɛ sɔrɔsiw tɛ ka sa kelen kelen dɛ olu bɛ sa 10 10 20 20 kɛmɛ kɛmɛ ni population don n b'a fɔ ko marifa t'olu bolo mais sɔrɔsiw yɛrɛ ka sa 10 10 20 20 kɔngɔbagatɔ o bɛ se maa falen na wa nga marifa ka girin n'i ka marifa ye e bɛ se ne la wa nga duniya ka bon n'i ka duniya ye e bɛ se ne la wa nga ɲɛmɔgɔ tilennen don ka tɛmɛ i ka ɲɛmɔgɔ kan e bɛ se ne la a ye ninnu kɔrɔ ɲini n'a y'i kɔrɔ a kɔrɔ sɔrɔ i b'a jaabi sɔrɔ n'i y'a jaabi sɔrɔ i bɛ i dannama sɔrɔ a hakili n'a kodɔn n'a miiri i b'o sɔrɔ ka d'a kan ka d'a kan ka d'a kan e n balimaw ko Mali sɔrɔsiw binna tuguni a tɛ bali maa la tuguni kɔrɔlen don hali sini a bɛ kɛ tuguni m'a fɔ n ko olu don dɛ nka hali sini a bɛ kɛ tuguni sabula fugari dalen sunɔgɔ la fugari ka defo bɛ ye mɔgɔw de ye ne ko faransi kɛlɛlaw bɛ min de faransi de ye nin bɛɛ kɛ i bɛ ka dégage bi o mɔgɔw de bɔra ko i bɛ ka dégage arasa ka tiɲɛ bangera Amadu Yusufu Bacili ka tiɲɛ bangera wallahi fo ala kun ka kɛ tan fo ala kun kan ka kɛ tan o tɛ miiri yɛrɛ hali o tɛ maloya yɛrɛ o ye faransi bila arasa ko min u ka ɲɛsin yɔrɔ min na dɛ u ɲɛsira o yɔrɔ de la bi tile bangera tuguni ala ka tile baara tuguni bilahi Binde Sarabo taara ko u m'a fɔ ko i bɛ ka taa ko ɲɛmɔgɔw m'o fɔ o tuma na faransi tɛ yen de wa olu ɲinɛna faransi ko de wa o tuma na olu ɲinɛna o ko ka taa IBK de fɛ o tuma na IBK de don wa olu m'a fɔ ko faransi de don wa o tuma na olu tɛ faransi gɛn bile de wa u ɲinɛna o ko de wa o maci banna de wa député o to yen de wa assemblée kɔnɔ u ye voté kɛ walasa faransi ka taa wa u votera député minnu ɲɛ k'u kana sigi u k'u ka hakilina labaara jamana kɔnɔ u ka laɲini ye fɛn min ye u ka sɔrɔ ni u ka hɛrɛ u kana n'a ye jamana kɔnɔ a bɛ min jaa u bɛ tiɲɛ kalama u bɛ k'u yɛrɛ kalala fili de sangako fa ni fangako fa ani activiste fa o fa o bɛ da bɛ to aw de la a da tɛ to arasa la o mɔgɔ kelen de nana tuguni ko i bɛ ka dégage élection nana tuguni o mɔgɔ kelenw de y'u nɛn minɛ i komi u tun tɛ faso kɔnɔ u nɛn minɛ k'u geli minɛ ka sira bila i bɛ ka tɛmɛ yaasa arasa ka laɲini kana sabati sabula olu bɛ fɛ détruire ka mɔnɛ bɔ arasa la an ma débat ye arasa ni cɛ ka débat a débat kɛra cogo di ko cɛ ye arasa détruire ko cɛ ye arasa gagné na arasa bolo a gagné na arasa bolo i bɛ ka kɔni bɛ yen fugari ninnu ni lahiya kuma in bila i bɛ ka kɔni bɛ yen sabula olu bɛ kɛlɛ kɔnɔ de arasa ka détruire olu donna combat in kɔnɔ de arasa tɛ yen ni arasa donna yen olu bɛ don yen n'a bɔra yen olu bɛ bɔ yen i komi Idriss Martinez ko de fɔ n balimaw a ye tiɲɛ ye ɲɔgɔn ye k'a dɔn arasa ka débat ni petini ka débat a ye débat sur arasa bɛ ka kuma sariya kɔnɔ ani loi ani bɛnkan a bɛ ka kuma bɛnkan de kɔnɔ jamana bɛnna bɛnkan min kan arasa bɛ ka kuma o de kɔnɔ mais cɛ ka kuma bɛ kɔnɔ arasa ye nin fɔ ka tɛmɛ arasa tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye arasa tɛ kɛ a ka kumakan bɛ a y'a ka kuma bɛ cité arasa tɔgɔ fɔ à peu près 5 fois ou 4 fois mais arasa ka kuma kɔnɔ arasa b'a fɔ nin loi nin sariya an y'a ta nin wagati Umaru Mariko y'a ta nin wagati nin taara k'a fɔ an ye nin don an kan ka nin bonya hali n'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen min b'a bonya mais alors que an yɛrɛ de kan ka sariya bonya a ko sariya n'i b'a kuma fɔ e yɛrɛ fɔlɔ de bɛ sariya bonya nka maa min bɛ ka sariya sɔsɔ i b'o diyagoya de o kana sariya kɔnɔ arasa bɛ ka nin kuma ninnu de fɔ pour que u k'a faamu mais ale nana a ko arasa
ko arsa farala ibeka ko arsa beka ibeka deme o kadi mo yi ay sariya fo o te sariya o folo ako arsa est ce que ibisigi nye jomali on nyira ibeka deme bi ay arsa to fo yoro la tuguni est ce que o sariya ko kuma iflawa uluko aganye na tuguni mais est ce que o tinye wa mais ale be marche ka côté de là c'est pour cela que avec arsa contredit mais ka arsa dénigrer ale be ka arsa dénigrer mais alors que avec comment il faut sariya te alors que o kuma inde kadi mawye ay arsa de détruire ay arsa de doya o jara mawye ani tinye fana te keleje ay cheka kuma sui bokum fana nana ako ko arsa bati bese ka che marié ni musolo o fana sariya yewa o fana loi yewa akuma na jonka arsa bati o arsa bati kelende dénigrer le kadi mawye c'est pour cela ko combat jara ko débat jara ko débat datara arsa la ko débat ko arsa masika foifo sabula o ye arsa dénigrer o de jara mawye ani nyere te kelenye o makuma sariya kade o lo kuma na munde ka ko arsa bati beka kuma sariya ka ko me sariya te jamana kono aw de bo o fo aw nye sariya be jamana kono me nyemo tanya ani nyemo dese o de be mali kono no o dese be mali kono démocratie ye munde de awma ay fanga fula fara ni nyoje ku fara ka bo nyona sanduru ni nyoje ko aka president fali ni fula ni nyoje ni a desera o fura dama ni nyoje iba fali ni ndo amakeo atige kunde ye wala sa bone mimbena yasa kudeta ka invite yasa jamana donga fitine na bonya na kojugu ni santando a fitine na bonya na kudeta beke yasa ko kisi ni sababu de sanduru faraka bonyona uko ko jite kurante worite ay arasa de ovonye ambo kalama o tese ki take nye o be fe ko ka geni o dalu de ko jite ke ni jite muna élection nana et m'a voté contre moi pourquoi muna élection nana on m'a voté contre moi o yowati de dirima mais o wati ikanga keleke o wati mi ko ni mo keleke o wati ibi eretari la o eka kelete na ke tnye nga e tnye de fo abe fo odima ko galonte kala de tnye fo nga en réalité ale erete tnye tiye ateka tnye nyini nga en réalité abe ka tnye kuma de fo mais galonte kala de tnye fo o be ka mumi utiliser o mo ye tnye de o kuma nga en réalité o kala nyini o tese ko fo o dabara tese ka o la nyini fo o ka dabara be jamana donga hakilina de fo o ka la nyini tese ka fo sabula la nyini be wolo coup d'état de la arsa ka kuma o sira na kuma in conséquence nye o ye kuma rectifier ko o lute ka coup d'état nyini o ye folo ye kuma ngi bege la nyini fula abu balika coup d'état ke na bu kono o yo nafa folo ye afulana hal ni arsa ka kuma ke ra galonye o be sagi ko o be na o ye kuma mi ke hali o te no to ka la nyini ye alors que beba do ka fo ko o te ko la nyini ye ko jite courante ibe ka be se ko fana diawa atese amo tabolo a de tabolo mo mi te se ka fe mi di awa aw be se ko nyini mu na tukuni ke so mi di ibe ka be se ka jidi yawa atese abe se ka courante yawa atese o ka la nyini ye mu ko olu ya fo doron de ko ibe ka dégager ko démocratie ya di oluma ok sona démocratie ma di ibe ka fana ma wa ka ya maria dema ka solution dama ko ibe ka fana ni be démissionner ni te démissionner na ka di na ma di o be edema o be ibe ka fana dema o droit be ibe ka fana bolo mais merci o kada wi merci ibe ka dégager o kani wallahi ni ibe ka démissionner na o de kani ngambi nyire nyini ga est ce que ibe ka ye joni mo suku jumendo mo carte suku jumendo horondo wa ngo horo fana de be démissionner ni mami mbado ko afoko ndesera o tigila mo de be démissionner France Amérique ni Europe ni galon la député la hal mo ta fo anyana ko démissionner ayere de baka démission arandi enva kinye ka banke way horon ko horon de be démissionner ngam mo lankolo te démissionner de mami ntado ka foko ko ale desera o te démissionner
wa i bɛ ka résultat di wa awɔ a ye doni di a ye jaabi di ko n tɛ denmisɛnnin mɔgɔ fɛ si fa k'a ta a filanan i bɛ ka tɛ maa jaabi a tɛ kuma a tɛ mɔgɔ lamɛn a tɛ sira hali n'a bɛ sira a bɛ siran nka a tɛ malo n bɛ fɛ ka mun fɔ maa min b'a yɛrɛ kɛ victime ye k'a kɛ i n'a fɔ n mago b'i la k'a sɔrɔ a mago t'i la k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ ala fɛ k'a sɔrɔ ala jugu don a réalité est-ce que i bɛ ka nin ninnu jɔn de ka fisa ni jɔn ye i bɛ ka ko a ye na an ka kuma olu ko u bɛ ka ji de ɲini i bɛ ka ko a ye na an ka kuma an ka ji ɲini u ko o tɛ est-ce que u bɛ ka ji de ɲini wa o tɛ dɛ u tɛ ka ji ɲini courant tɛ ji tɛ nka a réalité o de b'u da kɔnɔ o de b'u da kɔnɔ o de b'u nɛn sanfɛ o ye tiɲɛ ye nka nkalontigɛlaw de ye ji tɔgɔ fɔ ka courant tɔgɔ fɔ k'o utiliser u bɛ ka mun de ɲini sabula u tɛ ka courant ɲini o de kosɔn i bɛ ka ko a ye na an ka kuma an ka ji ɲini an ka courant ɲini an ka solution ɲini est-ce que u bɛ ka solution fana de ɲini ayi u bɛ ka mun de ɲini u mago bɛ président yɛrɛ place an bɛ jan da tuguni o yɔrɔnin arasa bɛ k'u godon ka bɔ yen de u bɛ ka kuma rectifier u bɛ ka kuma rectifier ka segin ka na dɔɔni an tɛ jɔn de ko i bɛ ka coup d'état kɛ mɔgɔ si m'a fɔ ko coup d'état mɔgɔ si m'a fɔ ko coup d'état nkalon o de y'a ka laɲini ye nin de ye tiɲɛ ye nka aw da de ma sɔn k'o fɔ dɔrɔn nin de ye tiɲɛ ye anw bɛ yan de ka balili kɛ en tant que fɛn min b'i kɔnɔ a natɔ an bɛ k'a ye gɔnɔ kɔnɔ kuma c'est-à-dire que mouvement kɛ cogo laɲini hadamaden da cogo hadamaden bɛ kuma de i sigi cogo i da cogo ayi sa dɔnnibagaw de bɛ ka aw lajɛ a kɛwale ni i ka laɲini ni kunun ni bi k'i pese b'i tulo dɔn hali n'i ma kuma rasta ka université kɔnɔ cɛ tɛ cɛ min tɛ se ka cɛ kan fɔ bila aw bɛ se ka jɔn de berne k'aw bɛna an bagabaga an jɔlen bila kana dan ka kɛ kabako ye dɛ rasta ka idéologie bɛ ten fari jagoya ni fi aw bɛna mun de fɔ anw ye aw bɛna mun de fɔ anw ye Diko ko u ka taa u ka sigi ka kuma u ko an tɛ u m'a fɔ ten de dɛ a kɛra ten de nga u y'a fɔ daden kɔnɔ ban kɔnɔ a ye réalité u ni Diko tɛ kelen ye laɲini tɛ kelen ye u bɛ ka Diko yɛrɛ sɔsɔ fɔlɔ o kɔrɔ ye mun ye a taara ka Diko bolo da n bɛ segin a kan ni Diko y'a retiré u bɛ ɲɛsin Diko de ma n'u y'u ɲɛsin Diko ma jama u tɛ se k'u ɲɛsin Diko ma sisan sabula u dabara kɔnɔ u bɛ Diko bonya nka a réalité kɛwale de u tɛ ka Diko bonya n bɛ fɛ ka mun fɔ u bɛ ka Diko bonya mun kɔlen kosɔn jama bɛ Diko de ko Diko bɛ ka bonya jama min bɛ Diko kɔ mais a réalité u tɛ ka Diko bonya ko Diko ka di u ye dɛ sabula mun de b'o yira u ka taabolo bɛ ka yira k'a fɔ ko Diko ka kuma kan o ma ko kisɛ kelen t'a la n'u bɛna kuma u b'a fɔ ko Diko ko o de ye marche weleli kɛ ni a gɛlɛyara u b'a fɔ ko Diko ka kuma tɛ dɛ ko sema ani ɲɛmɔgɔw Sogɛli Kokala Mayiga ko olu de ka kuma dɔn n'a gɛlɛyara Diko ko ale m'a fɔ IBK ka démissionner u ko IBK ma ko Diko a ta tɛ mouvement ɲɛ mais n'u mako bɛ jamana u b'a fɔ u bɛ Diko bila ɲɛfɛ o yɔrɔ la oui n tɛ ka yɛlɛ dɛ n bɛ ka yɛlɛ u la dɛ e masa oui n bɛna weleli kɛ après n bɛna o wele après dɔ kana an bɛ ɲɔgɔn décortiquer yɔrɔ in na n bɛ ka mun de fɔ réalité n bɛna don basi kɔnɔ sinon kuma in bɛ gɛlɛya quoi arasa y'a bɛɛ di diɲɛ bɛɛ ma soso cogo t'a la a bɛ ka sariya kuma de fɔ arasa nɛn man ɲi a sen man ɲi a ye wari minɛ i bɛ retard la i bɛ hors la loi la c'est à dire quoi i bɛ sixième c'est à dire quoi i bɛ sixième contrôle la quoi arasa bɛ ka sixième min fɔ i bɛ o sixième contrôle de la arasa ko nin de ye sariya ye e ko i bɛ ka ye wari di arasa ma ninnu ye kuma kelenw ye wa kuma kelenw tɛ arasa ko aw bɛ fɛ ka fɛn min ɲini
abe wolo ni de la o ek nyede mais olu ko togodi ko arsa be ka gouvernement de mais nunu yokuma kele wonyewa sa ngusa sa eta sari ka kuma lami ale be ka arsa de ale be ka arsa de denigere kuma kono ka arsa sapoter et pourtant sari ani e petini me ide Umar Marko ka moy olu mogo fula belajele yo kuma labandi olu de ma o mogo fula olu belajele be côté kele o côté fula belajele nya arsa de lagosi alors que kunkanga kuma laba arsa la walma arsa ni mami be côté kele fe ka kuma laba o fula ni nyonte ka nyonja jabi ka kuma bano yoro mo kede mo ko to yoro yere la wa oti auta ke nyei aflo arsa be kala nyini arsa ba bali ha su ke ta la parce que la nyini mi ba awla de o de tisabati kuma imbe ndi la nyini amma ko be yoro de la amba balidi hala o se ko ta la parce que nous sari ko kwante ka kude ta nyini de alors que o dabara mo fo ambo kala mo mo to fo coup d'état kera atete la est-ce que avora don dia fo dabara ko kamita coup d'état ka abogote o fo loy coup d'état kera Musa Traoré la aw ye mo jumende ye ko ambe coup d'état ke ayo kuma me kuma te yo nga coup d'état ko ni kera la nyini de be c'est-à-dire que kuma be wolo muna ni yo kuma koronyini ibeta o femi be wolo kuma kono kuma dona o be kuma ta ayro da beta farasi de ba wala ma beta amerique billahi mba klofi hey mukira kunu ambodo ni yo do ibe kunu do ka bido mami be mire ika doni bi ça dit quoi dunia ere de bi nyini ga kafuko ko abe ka femi nyini afle billahi ni de tnye alors ji kurante kana na fonye ko jite kurante mbakala okay ibeka desera kana na fonye ko ibeka desera mbakala arsa de yo fonye kana fonye itise ka dalusro ali polo badara saja lo tani kele billahi mbi dusukolo mbako ka je ka di nyema kana danga kala de mba iri la ka fako ko e donde billahi itise arsa ka yurun ka kuma fo a fo cogo la doro note ani kodona ni kuma dona de be kuma in wala en tant que kuma fo cogo de be kuma ke kuma c'est dire quoi kuma barika ani kuma sondi kuma tugu ka kuma fara nyon ka ku tugu nyona c'est dire quoi ni kuma nu tugu ra nyona o tugu cogo de be kuma ke kuma en tant que horonde kuma fo cogo a di cogo ka kuma di ana dira ni kuma dira ana ataka dalu ana prévu kuma tugulembe dusukolo da ni hakili ani doni de tugulembe nyona ni ya fodoro farikolo besingi ngenye ifarikolo besingi nyininga aya fodi billahi dusukolo bi tadi ko dusukolo bi nyininga hakili bi nyininga bolo be wuli ka barake dusukolo bi le ya maria seni bolo ka wuli ka barake hakili bi dendi ko dono be kuma tande aw bina mu de fo aw nye aw kala la ambo kala masa aw be français doro de be non te donia la di genze nyo kono balimo beti mo yoroka mena Idrissi de courtige ani bati kuma ni tanzoro mbi auta ni ba ko appelé la quoi ni ba ko appelé la mais sur rasu ko franchement no wolendo ne balma Facebook jama aw be salam alaikum au palmarès Idriss Martinez qu'on peut casser encore 3 minutes pour mieux comprendre là. Maintenant une vidéo qui a adressé Rasbach. Il y a un problème qui est moui. Atumbi kono ko jamambi nofe. Ki tunu mine jonyadi la. Atumbi ebolo ko jamambi nofe. Ko tumbi bolo ika. Ako Rasbach aleka mouvement be bla rasisa. Kanyese arasa de masisa. OK, nso. Arsa e maliye ale kara arsa ka opposanya ale koni arsa be yoro amba détruit OK obi bole ako aras bach e kun gono e ka jama mine jonya de la ay aras bach mo do fode Idrissi nunu de nana ko aras bach ka muto ko muto de barasa ko lu de mo fo arsa ka solo ganyere yo munye makote jamana makote mo bakelena arsa ka solo gando arsa ko mako be mala mami nyinga hakilina famu arsa mako be odel arsa ko kuma ko te jamala jama minti famu ku itato nyefe ubi samagajiki Idrissi nana sisa ko arsa ko ale hakilila
ko arsa hakili la ya ka jama fere de Idrisi nunu de ko arsa ka jama ye mutonye Idrisi nunu de ofo sisa akira arsa ta yetukuni angata angata Dekama ote jama tumbi no fe ni tuye jama ye munu ni segani tumbuka munu ni toro kumbuka munu ni nyani tumbuka uye espoir di la kibise kana kuma jigi nga ibora o jama inde jigi koro ni maoma ko kabina jama inde jigi koro iba fo kibe blawla iya yi Clément wulila kana ya kabna corruption keleke o fantan Clément be no fere o Clément ne taka tu Clément ko iyo kele o janjo jarila diko wulila bi kabina fantan bo aka kuma bela jeli ni de ako arasbati ko ni jamatigi fenfe nana ko abe jamata katana ye ko abe wuli ko kele est ce que odo wa ayote kafiri ye galonti mungera kilimani arasa ka kuma kono jama ko kuma jumende be jama ko kuma jumende be arasa ni kilima ko manga nana mun kilima ndambele mine na faden todo de la jama na faden to o kuma de be kafu ani nti mbika jamako ani ntike jamako o kuma jumende be so chokoto ala a prévu be a dalu be a folo ako arasa bilana kilima dambele la Idrisi ni arasa bati jom bilala kilima dambele la mbawo nyinika a video be Idrisi de nana ka arasa kilima dambele borondo atumba fika na kilima dambele ta aka jenia video no aka jenia tabulu sambe ko ukana arasa borondo ka di nyema kilima dambele de Idrisi de tumbe fika okay fo abe presse ka kilima dambele wole ko ubina ka arasa baje demaske ka di nyema arasa kelen ka boni dossier kilima dambele ka o dossier inde ma jak Idrisi Martinez kono paye atumba fika na ka kilima dambele wole o dossier ke ka arasa kele ako o don tuguni ako arasa na ma fara kilima dambele la ko abi bi o don Idrisi ni kuma fo bi arasa be a folo fulana Idrisi nana tuguni kilima dambele masongana aka fensa va tara ouverture media sanve ay Idrisi toyi ka Idrisi haramu fo bi Idrisi sigle abeka kilima dambele bana ka telefonita kilima dambele Idrisi haramu Idrisi jigina video kono après atara kilima dambele sur telefonina abeka kuma ouverture media sanve parce que lemba ani cerno beka kuma ay cerno haramu ka ouverture media haramu ka kilima dambele haram ama kitedi voilà abora nye kumate ko kilima dambele populisi demagog ko fasido njugudo ko kafirido ko hasido ko nafigido ko arasbati jobala oddo bi ako arasbati bi naga est ce que nous kuma be nyonta mbali maw kafiri ye galunti angata i wulila tuguni k'i bɛ bila o kɔnba fɛnɛ la mais n bɛ mun f'i ye nin janjo kelen wala a ko arasbati bena bila diko fana na est ce que arasbati bila na diko la wa ayi Idrisi ni arasa jonde bila ra diko la mbaw nyinega Idrisi de folo bora e réseau en sanfe ka diko attaquer ako diko e kafiri de nasara beta jahannam makono o folo amake awo abora tuguni ako diko mbiko anga ibika genga boy o fulana abora tuguni ako ale kuma munufo ko ale dusu de kumbolendo okoro ate mirika kuma ako ale dusu de kumbolendo ko sabula mo unana ka sebenu ndoke ka fenu ndoke abora ka awu mana kuma fo atlara ka do tuguni après nana tuguni ay diko interpeller ko diko nunu nya wori mine kan na folo mine bubu si wusa ku fere uteka kuma ute maliko kolela dine nyemo aya sembe maliko kuma na au te maliko lawe au ye hasidude ni dogoyeli tiama minda diko ka odo ali te kanontike nete nyina ni ka kuma la mesinye kele aya dale mbe dusu kolola nono kene do mbako ka je ka dima billah ako mamour diko nunu te fato de nyuma uye dine nyemo ko kangu sembe maliko kuma de la o mo kelen de taratu mamour diko ko mamour diko mbi kon
n'i b'a fɛ ka IBK de gɛn ale b'a la o mɔgɔ kelen de bɔra ka Arasabati buruja ko a tɛ ka proposition kɛ Maliko kuma na ko a bɛ ka IBK dɔrɔn de kɛlɛ ko a tɛ ka Maliko kuma kɛ Arasabati bɔra ko ma carte ni na mon arme a ko o ye te ma carte ni na mon arme ye de a ko o ye de ka mouton feere ko o ye de ka malien denw feere ka taa wari minɛ a y'o kuma fɔ ka IBK supporter o don ale ma IBK supporter dɛ ale bɔra a ye marsikɛlaw gosi k'u lagosi k'u ka marsi saboter ko politiciens do i b'a dugu ma o don ale ma IBK supporter dɛ o don ale ma fara gouvernement kan dɛ o don wari ma di ale ma dɛ mais Arasa ye ale ta ye ɲɔgɔnna fɔ dɔrɔn a ko wari dira ma a ko IBK da y'a sara a ko a farala IBK kan a ye question poser a ye dɔnniya ɲini sa a ye ko dɔ ɲini a ye miiri siɲɛ fɔlɔ n'i yɛrɛ ɲininka ka maaw ɲininka i bɛ question in jaabi sɔrɔ n'i ye jaabi sɔrɔ i bɛ sin ka dalilu sɔrɔ n'i ye dalilu sɔrɔ i bɛ sin ka na dalilu di maaw ma u bɛ kodɔn kuma ni miiri ni hakili sɔrɔ n'i ye dalilu da kuma kan kuma tɛ kuma ye en tant que ni dalilu t'a sanfɛ n'i ye dalilu di bilayi hɔrɔnya yɛrɛ de b'i ɲininka ko wayi c'est ça i tɛ se ka so walima i tɛ se ka ban ayi n b'i faamu o la maa bannen tɛ se ka ala faamu kuma tɛ Jibirila ma i tɛ se de nana ka Diko buruja ka na soutenir ka na bɔrɔndɔ ko i da bɔ a la ka tila ka na ka fɔ k'i da don a la ale de ye nin bɛ kɛ i da bɔ a la i da don a la ale de ye nin bɛ kɛ sisan an bɛ sigilen an bɛ bɔra fɛn min kalama an bɛ fɛn minnu lamɛn an bɛ video minnu ye an bɛɛ lajɛlen y'a taabolo ye k'a ka kɛwale ye o mɔgɔ kelen de nana tuguni ko Arasabati bɛ fɛ ka marche in saboter de ko Arasabati b'a fɛ ka bila Diko la ko o janjo tɛ di Arasa la ko a janjo tɛ di a la o kɔrɔ ye mun ye Arasa bɛ bi quoi a mako bɛ o de la quoi o kɔrɔ ye mun ye ko Arasa bɛna bi est-ce que Arasa fana bilela Diko la wa ayi Arasa ma bila Diko la Diko ni Arasa bɛ kuma ba awɔ téléphone b'u ni ɲɔgɔn cɛ Arasa ni Diko o kuma na u sigira ka kuma a kɛra wa awɔ Arasa ye mun de fɔ Diko ye Arasa ko hakilina dɔw bɛ groupe kɔnɔ ne ma sɔn Diko sigilen o ye kɛlɛ ye wa o ye mankan ye wa o ye a bilara Diko la wa o ye a bilara marche la wa ayi o y'a ka hakilina de ye a ko tuguni a bɛ ka IBK de soutenir est-ce que Arasa bɛ ka IBK de soutenir wa ni Arasa bɛ ka IBK soutenir ale ko marche in ye politiciens de ta ye o tuma na ale ma IBK soutenir dɛ mais ni Arasa y'o kuma fɔ Arasa ye IBK de soutenir mais ale ma IBK soutenir jɔn tɛ i tɛ se ka fɔ kɛ ni jɔndenya tɛ sunkuru ayi n bɛ tɛmɛ ni yɔrɔ in c'est pas possible masa an bɛ jɔlen ɲɛna an ka taa wuludenni ni e ye hɛrɛ sɔrɔ bi parce que e y'a daminɛ ni fantanw ka kɛlɛ de o wagati i tun b'i sen de la o wagati i ɲɛmanɔgɔsilen de tun bɛ anw kɔrɔ yan nɔ o wagati o tɛ Arasa ta kɛ nkalon ye an ka taa o ye hors sujet de un jour k'i tun bɛna se ka se Europe nka ala barika la fantanw ka kɛlɛ sababu la i kɛra diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye i nɔrɔyala k'i jɛ ka wariw d'i ma wa n bɛna kuma kelen fɔ aw y'aw ka wari min fara ɲɔgɔn kan ko ka taga QG jɔ a bɛɛ ni ala cɛ a ye nin video in ta aw k'a bila archive la nin QG in tɛ jɔ aw kɔni ye du terrain dɔrɔn de san ka di Arasabati ma a bɛ tila ka taa ka village mondial jɔ mun sanfɛ sinon QG ko kɔni o kuma t'a la ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna fantanw u tɔɔrɔlen de don fantanw u ɲaninen de don cɛ o cɛ muso o muso ni wulila ninnu fantan ninnu ka kɛlɛ la nin kɔrɔ ye mun ye a ka nin yɔrɔnin ɲɛna dɛ a ko sympathisant ani Arasabati ko QG ko a tɛ se ka jɔ tuguni ayi kuma in bɛ dusu dɔ mɔgɔ kɔnɔ kuma in ka ɲi a kan k'a to an bɛ manamanakan min na an bɛ yɛrɛ bonya min na an kan k'a dabila ka Idrisi ka kuma da kana to an na hɔrɔnya kɛnɛ kan ka dusu to yen ka baara kɛ k'i yɛrɛ sɔn ka bonya to yen k'i yɛrɛ sɔn ka maabaya to yen k'i yɛrɛ sɔn ka dɔnni kuma to yen k'i yɛrɛ sɔn hasidi a ka kuma dɔ bɛ wolo k'i so hɛrɛ ni kanu na nafigi ka kuma bɛ wolo k'i tasira de yɛrɛ la k'i kɛ taabolo ye u ka kiritigi dɔw ka ɲi dɛ i m'a ye ne tɛ magaw ka kuma bɛ nkalontigiya n'i ye tiɲɛ fɔ ne b'a fɔ awɔ nkalontigila ye tiɲɛ fɔ nafigi ye tiɲɛ fɔ ayi kana ba nafigi ka tiɲɛ ma o ye ala ka kumakan tɛmɛ sira de ala bɛ kuma maaw fɛ fiɲɛ fɛ ji fɛ maa jugu fɛ maa nɔgɔlɛ hasidi fɛ i hadamadenw ni hɔrɔnw
olu ka kuma bɛ tɛmɛ nafigiw de fɛ maabaw olu ka wuli ka jɔ u ka duniya bɛ yɛlɛ duni kuma bɛ yɛlɛ ni maajugu ka kuma de ye maaba ka kuma bɛ tɛmɛ ni nafigi ka taamasen de ye a ye taamasen min kɛ o taamasen de bɛ aw jagoya ka aw yamaruya laɲini min kun t'aw kɔnɔ ko o laɲini feere ni o dalilu da u ma en tant que hali ni o dusu t'i kɔnɔ en tant que hɔrɔn tɛ he kafiri ye tiɲɛ fɔ sa a ko k'aw tɛ se k'a kɛ a da kana to an na hali n'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ kɛlɛ ka ban bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ ka segin kɔ bɛɛ k'i yɔrɔ dɔn ni min yɔrɔ dɔn fadenw bɛ yɛlɛ i la balimaw ne tɛ se ka nkalon tigɛ ni n ye nkalon tigɛ kɔrɔ ayi n bɛ ka fɛn min ɲini t'a sɔrɔ o de kosɔn n bɛ tiɲɛ fɔ n'i ye tiɲɛ fɔ o ye masa ala ka kumakan de n'i ye masa ala ka kuma fɔ hadamadenw bɛ da la hadamaden sani i ka kuma danaya ɲini sani i ka kuma kɛ hɔrɔn ye sani i ka cɛya kan fɔ kɛ cɛ ye maa si tɛ se ka kɛ fɛn ye fo maa min bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye jɔn tɛ mɔgɔ si tɛ se ka jɔn tɛ bɔ jɔn denya kɔnɔ maa min tɛ se ka fɛn kɛ o kana n'a fɔ n ye ko n ma fɛn kɛ maa min tɛ se ka ɲumanya kɛ kana n'a fɔ ko ɲumanya jɛnɛya kuma ka ɲi maa min tɛ jɛnɛya kɛ jɔn de bɛ se ka jɛnɛya kɛlɛ kɛ maa min tɛ jɛnɛya kɛ sariya kuma n'i b'o fɔ f'i yɛrɛ ka kɛ sariya kɔnɔ de a ye kuma ɲini k'a dɔn a ye hɔrɔnya ɲini k'a dɔn ale ka kuma ye dugukolo de ye bilahi dakuruɲa kɛlɛ an ka taa an ka lajɛ ni rasibati kun ka kɛlɛ Diko ka nin marché n'a y'a bolo da n'i tun b'a dɔn k'i tɛ fɛ ka taa n'i tun b'a dɔn k'i tun tɛ fɛ CDR ka taa il fallait faire comme en 2018 Cheikh Modibo Jara kun y'a kɛ cogo min na quand a ma se ka taga deuxième tour la a kɛra Sumahila ni IBK ye a ko a mɔgɔw ma ko ni mun ka di mɔgɔ min ye o ka t'o fɛ yen il fallait faire la même chose ni minnu bɛ fɛ ka marché soutenir olu ka taa ni minnu tɛ fɛ ka marché soutenir olu ka to so kɔnɔ i y'a ye hali Bubu la o mun y'i ka président ye a ko hali ni kun ko k'ale kana taa ale kun bɛ taa parce que e cɛɲa tɛ o e jaɲɛ tɛ o mɔgɔw tɔɔrɔlen de don mɔgɔw bɛ Maliko kɛlɛ de la Rastafora ka arasa to ɲumanya sira ka kafiri bɛ ɲumanya sira bila ka taa bi dingɛ kɔnɔ a ye mun de kɛ nin yɔrɔ nin na ko mɔgɔw bɛ Maliko kɛlɛ de la ja Idrisi b'a dɔn marisi in ye Maliko kɛlɛ de ye ja mais Idrisi de ma bɔ ka marisi in saboter awɔ e balimaw n'i ye kuma i n'u tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn tiɲɛ bɛ sin ka dɔ ten hakilimaw bɛ sin ka tiɲɛ dɔ ten a tɛ gɛlɛya ma kala yɛrɛ nka n'i décortiquer n bɛ sin k'i kokili di diɲɛ ma i b'i ko k'a jɛ bila ka kulusi don i la ka hɔrɔnya d'i ma soke pour éduquer ni libu ye libu ta bilahi faden tɔ ka nkalon sigi a balima la sinji e n balimaw bɛɛ jɔlen ɲɛna a yɛrɛ ye fɛn min kɛ faden tɔ a bɛ fɔ nin ma ko faden tɔ bilahi o de kosɔn mun b'a fɔ n ko bɛɛ banni fɛ ka tɛmɛ nkalon kan olu u bɛ nkalon fin de da hadamaden n'i sigilen bilahi u tɛ malo yɛrɛ bilahi u t'a dɔn u ye kojugu kɛ yɛrɛ e masa nkalon fin a yɛrɛ ye fɛn min kɛ dɛ ko marisi ko Maliko don bi arasa farale a ye marisi kɛlaw critiquer ale yɛrɛ ye fɛn min critiquer arasa kɛlen k'a critiquer ko o ye Malijo ye nka ale y'a critiquer ko politicien don ko u bɛ fɛ ka jamana de ci ko ale tɛ coup d'état la o don a vie de bi e n balimaw ninnu de bɛna fɔ ko u bɛ aw manipuler k'aw bɔ arasa kɔ ko arasa filila tellement c'est facile k'o fɔ tellement a ka nɔgɔ k'a fɔ ko arasa tɛ Malijo la ye tellement a ka nɔgɔ ko arasa fɛrɛlen bɛ tellement k'a fɔ ko arasa ye manipulateur a ye ne ka kuma lamɛn depuis n ye kuma daminɛ a y'a mɛn ko Idrisi manipulateur ne b'a dɔn o ye dalilutanya de ye quoi ne b'o dɔn tellement a ka nɔgɔ k'a fɔ Idrisi ma nafiki don PD don ne b'a dɔn tellement c'est facile k'o fɔ o ye sapoteli ani dénigré ni burujali u bɛ burujali de la nka o tɛ ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min t'a minɛ kɔnɔ n'i bɛ kuma i bɛ kuma fɔ k'a dalu tugu a la hɔrɔnw bɛ sin ka so ten kan k'an saboter ko karisa bɛ taa a kunkolo bɛ taa a ɲɛda ɲɔmɔgɔsoli ye heyi n y'a mɛn o tɛ taa kɛ tiɲɛ ye n bɛ fɛ ka mun fɔ tiɲɛ fɔ maaw ye hɔrɔn ka fɔ a da bɛ to danga den de la ayi n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan
Mina basi komala mina kulisi do walidena Idris walidendo che ni make billahi ni kokeli te wuli ibita ke furata lila on te furata la arasa te furata la be fe kamovo adabe to horo golo de beti mo yoro ka o ten gala ni Jojo basi kuma bembe mena fa kokili hakukili datu ga jula gulo mega mena fa den ka fo ke sisa abi jole a jole mbay ay reñi nga ko pro janye galonde tige sabla galonde tige la fana kono abena galonde tige mi ataro ay galonde tige quoi nda fora yeda abina fa mo angala me alma malien bela jere anga fuli be awje anya me balbaou permettez-moi bi kan vidéo ke kan adresser en bec ko ga fitini na no ye Aras Bachi oui nere ku ye promotion na ma nere ku ye major de ma promotion aga université ko na mais nga diplôme soro donc nere ko li bana mina nga école maîtrise mina ka recadrer mina nga kalamo mina ablasira kadaka école maîtrise be sagoye kalamo be sagoye iba demiseni mu kala iba demiseni mu blasira o ga saka fendo ka temika o da ka saka teme era la kuyi ni ngani a jere no ni te hasile te nyengui balmo na wa kili bal 2016 Aras Bachi boran dossier dowi no ye militaire wa dossier oui ako o dossier qu'on a là ko mali surasi munu be norla munu be tamanche bolo fe munu be kirala les soldats maliens qui font face aux terroristes les soldats maliens qui font face aux ennemis du Mali no ye soldats première classe deuxième classe ko prime me di oluma no ye kima fla ke manani ko généraux munu be buno bamako no tita kele garla bada ko généraux ko bo bidan nani bidru dul tiya mo prime na balmaw ni kuma in fora an bɛɛ dusu tiɲɛna ni kuma in fora maliyɛn den bɛ dusu kasira kana ye k'a fɔ ko jamana kɛlɛkɛcɛw olu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u b'a faso kuma bɔ u b'a faso kisi binni ma ko mɔgɔ dɔ de dalen Bamakɔ n'o ye généraux ye olu bɛ olu ka niyɔrɔ wari dun a balimaw ni kuma in fɔra ɲanw dabali ban dɛ a waati y'a sɔrɔ maître Konate Ismaël Konate Aras Bachi yɛrɛ ko ma ko Puruti o kun ye ministre de la justice de a bɔra a ko k'a bɛ Aras Bachi minɛ ko a datugu kaso la ka da k'a ye kuma min fɔ kɛlɛkɛcɛw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni yɛrɛ ye kuma sugu fɔ kɛlɛkɛcɛw bɛna démoraliser a bɛ se ka kɛ sababu ye kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka marifa da k'u kɔ don a bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni jugu nana k'a bɛna bin kɛlɛkɛcɛw kan sɔrɔdasiw bɛ se ka boli u b'a fɔ ka da kan ko an tɛ dangaden an tɛna yɛrɛ faga faso ye tuguni donc a bɛ se ka kɛ sababu fɛnɛ kuma min bɛ se ka fɔ a bɛ se ka sɔrɔdasiw dusu bɔ sɔrɔdasiw bɛ se ka na k'u dalajɛ ka mutinerie kɛ ka coup d'état kɛ président ma donc vu toutes ces conséquences maître Ismaël Konate a bɔra k'a bɛ Aras Bachi minɛ ko ka taa bila kaso la walasa a bɛ ka cɛnjɛrɛ mun fɔ a bɛ se k'a d'a ma kun cogo min na a bɛ ka cɛnjɛrɛ mun fɔ a bɛ se ka empêcher o cɛnjɛrɛ fɔli la cogo min na balimaw Aras Bachi bɔra a ko maître Ismaël Kulubali maître Ismaël Konate n'a fɔ ko Puruti a ko o ma ko minnu bɛ ka jamana wari suɲɛ olu de bɛ jamana ci wa olu de bɛ ka jamana di a jugu ma wa ale min bɛ ka fɔ de anw bɛɛ ko nin tɛ baasi ye Aras Bachi ye mun fɔ o de ye tiɲɛ ye parce que nkalon tɛ jamana jɔ o mɔgɔ min bɛ ka tiɲɛni kɛ o de ye jamana problème ye o de bɛ fɔ ka jamana ci o de bɛ ka jamana di a jugu ma mɔgɔ min b'a fɔ o ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamana kɔnɔdenw la kunnafoniya o ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka tiɲɛ bange nin dɔɔnin kelen kama an bɛɛ tugula Aras Bachi kɔ Mamadou Ismaël Konate mun ye jamana ka institution ye n'o ye ministre ye jamana kuntigi ka ministre an y'an baw la an y'o nkalontigiya an y'o kɛlɛ an k'o Puruti parata ani kuma sugu bɛ fɔ a ma balimaw aw bɛ ka lajɛ jugement to balimaw nin ma kɛ basi k'a na dɛsɛra Mali kɔnɔ dɛ Aras Bachi minɛna u taatɔla n'a ye kan 1 na a y'a sɛbɛn bɔlɔlɔ sanfɛ k'a bila ko u ye minɛ k'u bɛ taa n'a ye kan 1 na ko
aucun sacrifice n'est de trop. Au courant, mais je me dis na kunafonia, ma changera mpo na mene, mais adne sara jamana kula, insa kumbe. Jamana go dongo ko na ni chento fanga bulu. Na ni chento jamana institution bulu. Na ni chento jamana sharia mo bulu. Na ni chento jamana nyamo bulu. Wallahi we maligo bani. Wa chente fa maligo tuni. Wa abe fait comme mon faux, aya la mele, mbina dawo masisa, aya la mele. Vive la jeunesse. Yorla, nous allons saluer, nous allons rendre hommage à la jeunesse malienne, au peuple malien qui s'est tenu debout comme un seul homme. Ambe, aras kebe fo Yorla. Camarade ben le cerveau de nous fo Yorla. Yorla, tout de suite, malien dembe ou faramo kata tribunal là. Aga jugement do, balmao, comme une carte tribunal là, manouare. Le tribunal be kari. Quand le tribunal est dit, quand justice empêche de voir les magistrats au Brani fait intervenir. Ces jours-là, nous avons bafoué la République, nous avons bafoué la loi, nous avons bafoué tout ce qui est constitutionnel. Nous avons défié la République ces jours-là. Nous avons défié les magistrats. Nous avons défié la loi. Balmao. Oh, donc il y a fort. Quand est-ce que tu m'as dit la loi d'un tribunal? Ja! Rastafari. A hakili yere de ya nyininga. Ko siga arsa ya mau blakata tribunal jenewa. Aku ayi hakili yere de ya nyininga wala kwa. Ko idonga mamunu mina njabi iyongo ojabi duma. Okana okuma fonye. Fadi to. Arsa mo fo. Akuma te. Li bufleta. Bejo lenyana kibi nkwa kuma daminena. Mbina fait mi faut après abe fait ça dit quoi abe fait ndo quoi aba fait mamunu bina jabi o euro ni na abe fait ka on bina jabi o euro la mba fi go pro ibe ka fait mi faut na fataro sabula imma ko be fait mi na ko o galunti yani ka kinye o dalu ka dalure arasa ire peshoni o dalu ko keki ika dalu kalo ko o kenye ni arasa mineni aba fi ko dalu de keke o kunkari balimo ay baray la mede abena di mbana dama sisa donc na fo ko la tu mo wolé o tiende voilà mais ko do bena fo ay hagli yire de anyi nga mini parce que ay kuma mi fo na kunya do ate kuma intawa bo obligatoirement ayre kuma il faut kana kuma imbika dila parce que kuma dila lendo mais kuma indila kana mais kuma ya mine bo atese ka bo video kono to koni bo ay kuma abe fe ka kuma indila ko mo do be na fo abe fe ka kuma indila no yoro de wala sa e bina njabe ibo yoro ni to yi kuma inte fendo kwa mba bi yoro ko to mori fuari aba fe ka attaquer galonye aba fe ka mu fo grand dose de temena mene o jabi de yini angala o jabi de bina lesa angala Arasbach en tant que professeur de droit m'a condamné. Arasbach n'a pas condamné cet acte qui a été posé par Galofi arasa kumbebo domina arasa ka jugement ako arasbach ayreyo kuma fa yo confirmer arasbach ma fo mo sika kasike ako ama condamné domina arasa bebo Espagne aka abeta kiri la domina ay mundefo ako en tant que arasbach o ya bagaba de wala saka tutungana ako abena kiri la arasa yodefo amakeo o don arasa bura ako mosi kana fenkiye en tant que ane ale jota la ale beta kasola na joba la saria biboli odo utara fukiri tige yorola kisema ki ni arasa kunte ta kaso at kunte ta mo surku do be jamala le avec un virus signalé trop quoi c'est pas arasa ba dinana ako kiritika la ude ulu note ulu ka barado ukanga ka kiritika akechokola amaketen arsa ye wolele ke kato Espagne kono ka ira ka ko abeta fra Mali kono kata kiri ya be odon ko mo sikana kini ka make akera
si ça passe comment ko arasbati ma fo mo si ka kana tinyeni ke domina arasa tar meeting ira utara seju kari ka fen gore arasa yo munde fo ako no ako uluka sorasu ka note ako mamu nya bilala lude nodo ako anga sorasu anga baraki dundo anga no chi anga na seju kari anga na bingani ke toujours démocratie ko ako ka trodo ko arasbati tita meeting ke ayo munde ke atara meeting ke fo dukono amaki yo toujours abe sariya kono arasbati aba fe ka fo de ko tribunal jenena ne arasbati ko arasbati o do arasbati de minena mais arasbati minene arasbati bi kuma data bolo atese ka fo akanachi atese ka fo ko akanake ni arasbati de kumbe kene ma kumba fo akanachi e kuma kumbe Espanya afo choko min amakete ndi arasbati de be kaso kono mogote mi ba fo ko atoyi o haklite mala mi ba fo atoyi e comme e kunto do arasbati de be se ka fo atoyi e tse ko fo e de kungongo fo en tant que major de sa promotion rastaka université kono basta major dabara kono daba nyana kingo to oui kisa aba fika ka tinyeke galo yengwa na ambe jule nya fade ka bilai be jule nya mali be jule nya na bilai fade to angala amako be yero ni lo la aba fiko de tinyete yana arasbati ka kaso de ate marsi angata Pourtant, cet acte était un acte violent. Parce que ce jour-là, Ahmed Douaouké, Yaya Djibo, Ahmed Douaouké, ala hina a Kaboula, Ahmed Douaouké, ala hina Soula, ala ka daro bet Arjina Konama, Yaya Djibo, Mali Drapeau Bakana Do, Anana Kabine Tien Defa, Kabine Horoya Defa, Kabine Liberté Defa. Il est venu défendre la démocratie. Il est venu défendre la vérité. Balmo, Balikila ya Djibouran Kelega, ya Djibo Sara. Asara Tien, la Nila. Asara Tien, la défendre là. Alors Kanaka Kelega fouille. Mais, ne ya Djibo comme Barola Bi. Kanaye, Arasbati va à Munkene. Aba Magamou Bi. Ah, Balmo. Ya Djibo Chouve Kashi. Ya Djibo Chouma Amorale Nobile. Nigara Kumashule. Balmo. Au doni quel kama, à ma foi, quand on fait la cour d'attaque, à ma foi, quoi j'aimerais institution bouya, à ma foi, quoi justice à Balaki. Pourtant, on a dit que tous les Maliens sont égaux devant la justice. Aïwa, mais on est tribunal de donner, un juge empêché pour Balaki, parce qu'à un boulot, pour qu'on t'ait chien. Allez, m'enfou, quoi, arasbati m'enfou, moi aussi, qu'à tribunal de génie, à quoi arasa hiro m'enfou. Aire yo confirme ako ulu bora kata tribunal jene majoru be ale mafu mo sikana tribunal jene bas ko moyo fo majoru be université ko o mo fo do ni arsa kum minenete est ce que arsa kum be ma bla akata tribunal jene wa ayi arsa bolé aye mundi fo abe réseau sa veo ako kiritiye ako ale rebe ko di nini o ka wole ukata ukakuma kalontegela bedo tinyete bedo kuma arasa yo kuma defo ko kikele kuma te ko justice no bonya na doro atina fo ni tinye bale bolo ale mambo ni sariya arasa ni defo abolen ko fe nga abe kaso kono kuma data bolo basi ateso ko fo ibe fe kam munde fo basi anga basi la me. On a défié la justice corrompue. On n'a jamais voulu défendre cette république corrompue, cette république qui défend l'injustice, qui défend les mensonges, qui défend la corruption. Au Doni Kama, entre la république et Arasbach, nous avons choisi Arasbach. Nous avons choisi la vérité, nous avons choisi la raison. On a laissé tomber la république. Maintenant, on va bien la faire. Nebo. Anga bisigi Arasbati va faire comme marché ou melake comme pour le dos ko c'est anticonstitutionnel Arasbati va voilà amoko be marché de la ko Arasbati ga kuma galu digiya
Faut bien Amado à la Nico, si ça doit donner à la Nico. Oui, oui. Oui, oui. Malé Béjulé. Raspati Dola Kazokolo. Aba fe ko de ke dalu ye ka rasa ka o ka marsi soutenu quoi o ka matri marsi kinye ko o danyo ma ne rasa ka mineni tellement c'est facile ya ji bo bi fo ala ke sisu ala ke disu idaro sumaya iko kuma idoro de nyane ga video ko c'est pas possible no te atobe no aya la mede avec la pas la c'est pas possible donc de galib na droit fo amle anga bisigira sa ibe aka to fangala ne be ka droit fangala o ale ti sigara do sola ga mu le fo amle est-ce qu'il a continuer la fo comme président de choisir que est-ce qu'il a continuer la fo ko ibe ka c'est un dictateur est-ce qu'il a continuer la fo ko jwana mara to mai maintenant doit être ko ben là est-ce que je suis au malama moumewa est-ce que jamana mara toju est-ce que abo mega sagawa mais c'est quoi la solution? La solution c'est quoi? Aïe arsa to vous et les vous c'est quoi la solution? Arsa de vous arsa ko ngata dialogue la e ma foko yitita e ko de ko hal ni coup d'état a vidéo bi hal ni coup d'état hal ni tonyon ebe ko de nyini hal ni mali be defere parce que ma yofu mais arsa ko mali be sika kisi jogo mina ante sika ibe kala wuli coup d'état la ante sika wuli sariya mo dama arsa yo kuma defo ayo solution defo angata dialogue la ako wala sa anga kisi ma jugu talima election kira jugudi koyolo muso kono burfuru baw ci kono furu baw député ou nyeda te seka laji u koyo le u te fendo u te seka kuma fo u be kuma yiko mi bobo u te fendo u miri ka do yiko mi u se ani u kungulo ni nyonje miri u taw do u te nyen kalam o député ou de taramale kono arta ko na masaria sumba et constitution namo yelema en tant que ndabe manasa na ka mo de bolo anga di jamana doma ani opposant ani jamana ire sariya bolo kono doka dota bete susunye isigile nyana arata yo proposition ko eko boye arata faire e ma fo arata farla boaka e ma fo ko solution te ja solution to ere bolo e ka solution yire yemu e solution jumene e ka solution yene ko coup d'état arata ko ate coup d'état la bon coup d'état d'une c'était ere est-ce que c'est coup d'état ere kewa o fana c'était ere surasi du be bolo surasi ere te bolo jama be bolo jama ere te bolo si ça c'est tellement ga désira ko c'est quoi la solution il be retardé là ja ne hakila ere bina arsa min filila ka solution doma arsa min fere lambe ka solution dima ka arsa nege ka doni dama ka kodon dama en tant que mazor e ale be ka jonde nyini ga herede ko solution yemuni e ma fuko arsa fere do ibo nyini ga solution na munatu kuni e mbali mo e ma fuko arsa te manya na mai a manipuler lendo manyana mate mona ibo nyini ga solution na tukuni otuma ide sera de wache de sera bo de sera basu ko de sera amna basu ko maga kumala alaka la nyini yemi ibeka kola angala amina basu ko mala alaka la nyini yemi ambebe kinyedo c'est ça angata video jenya na mbina bila preko angani lemme Maintenant, comment c'est que tu auras les politologues depuis New York et son petit frère Suleiman Bass, comment le juriste, ne pas le mot,
kibara duma kibara mun be no jatige kibara do nene ba awo kibara folo ye munye comme mu diko noka fenge Isaka Ojim no oye aka porte parole ko de 40 millions ja 40 millions de mine Malio ala ni voa olu te ka bori ka Ojim de ko biwa 40 millions ka Ojim ye 40 millions bas ko ma de bora se ko tungar de bora ko Mamoudou Diko arata de Mamoudou Diko boruya mbalima ujonde ye Mamoudou Diko boruja ni bas ko ma de kuma kany ni se ko tungara de ka kuma kany mbalima ko ka Ojim ye 40 millions mina ate ko bobu ya fere o Mamoudou Diko de tara jalogula bas ko mako alete arasa fe ko afara la boka mais Mamoudou Diko tara jalogula ka Ojim tara jalogula mais afara la diko ka afara la ka Ojim ka Ojim mi afara la jaloguka mais ama fo ibaka afara la boka de mais arasa ko ni afara la boka sabula kele bo nu nyonche nga tata ke nyini be fe ka mon fo akalla nyini de ka arasa de kele ayere ka kuma ko kalande ka blasira ayi kalande ate karamogo ata nyini blasira da ba nyini ngade eta nya hasidi yade kalande hasidi be fe ka mon fo kuma kono ko ni karamogo tate hasidi ayi ka karamogo nani fana ayi ete kalande nyuma be karamogo hal ni ba soso sokono de basta halate sikumana billah diko farala jaloguka diko ye jalogu nyini arsa ye jalogu nyini ka Ojim ye jalogu nyini ulu munum bana jalogu ma ulu mo de farala diko ka diko mi ye jaloguta arsa ko kele de bi c'est ko kele de bi c'est de ko ka détruit o kele de bi arsa be yoro jme mbo kontruke c'est de be yoro jme mbo kontruke arsa ke ramali de arasa e dugu golode nonna kene do norodo billahi ibe takata katlaka jiga denge kono billahi dugu golodo here do modo ma bone do modo ma kadaka here doma bonema doma ita fam afam ay abe famu nga nte au tesika mata ala fam kuma ta joni se fulama anga basi la metudo ka Ojim mi nye wori mine utara fara ma mi nye wori mine malimo ambete mo fanaga amena tuguni yoro jume tuguni anga ni fana lame tamale mboni gray ngono ne kureta te akira kureta sugo akira c'est bon ako coup d'état arsa ma fo coup d'état de bu kono ninde mateka ma wudi ko suturni c'est ko tungara fana yomuyi ninde ni se ko tungara ta nyon fe wa awo ni te ka Umar ko de suteni wa awo ni te ka Ojim de suteni wa awo ale de carrière ka fo mais to te se ka fo sabula ale be jamana ko o de bu kono c'est ça la vérité akwambe ka kuditari nyine asuguya palimo Umar ko ire yom fo ale fana be mu bima gona ale fana ko amba fe ka fanga dafridi Umar ko ni fo nyebe jole nyana ne ya kuleke Umar ko kunganga taka sole ko billah ango fana lam ko te ka kudete galon fi kudete kelodo ngoko kuma ko ji o te de o ka kudete de nyine ni ji to ni de nye barsi kelaw kana ngole da ngole baw be mine ya ala ye modo blad go kolo sa be ute kele nyokuy karadanga karade ne wa irila ka fogo ne arasa dini de arasa dini mo la ko nyana ndala ate marsi eti mi marsi kelaw dunu mayza tel ma ko ka fare kudeta to ko meleke ni ji to ko la je ko c'est pas e masa Umar ko ibe mi Umar ko be mi masa arata be awdo ka te ba o yere ka bina no wallahi arata be ka mi fo nye kisikele habillah habetni nga
komi a dalilu mana fɔlɔ de parce que ni dalilu yɛrɛ mana to dɔw t'a ye quoi dɔw t'a ye arasa ka kuma in bɛ ten de quoi fo a dalilu yɛrɛ de kana jɔ dɔw ɲɛ la o de la olu t'a ye hakilibaw dɔ b'a ye a bɛ sisan Umaru Mariko ye mun de fɔ Umaru Mariko bɛ ka Umaru Mariko ka video in de ɲini ale fana ye min fɔ coup d'état ko la merde hakɛto de n b'a sɔrɔ sisan a waati jumɛn na dɔɔni ja Mariko a bɛ yafa n ma dɛ n bɛna bɔ video kɔnɔ ni yɔrɔ ye quoi pour que ka dalilu bɛ d'aw ma quoi coup d'état kɛlaw don ani yɔrɔ min na Baba Kamara fana ale fana ko i bɛ ka dégager mais Abdou Niang y'a godo dɔrɔn a yɛlɛ fana yɛlɛmana Baba Kamara ye fugari ye sa wallahi billahi malien bɛ joli ɲa ko i bɛ ka dégager a dɛsɛra Abdou Niang bɔra ka godo dɔrɔn a ye bele minɛ a tilara ka yɛlɛma ka don i bɛ ka soutenir la Baba Kamara lu fugari lemme soni ko ti ko aranga ni ba taral lemme dila a tɛ se foyi la ni boke de n'a lafiyalen dɔrɔn a bɛ sunɔgɔ la hazili di Baba Kamara Abdou Niang y'a bagaba dɔrɔn a y'i bele minɛ wallahi billahi malien bɛ joli ɲɛna non tiɲɛ tɛ sera ka ye wallahi billahi Baba Kamara bɔra ka ko i bɛ ka dégager ka bɔ ko a dɛsɛra Abdou Niang ko n'a bɔra kama a ye yɛlɛ jugu dɔ ko Baba Kamara ko n'a bɔra kama a b'i bele minɛ a ko kili minɛ diɲɛ bɛ jɔ ka taa tila kana i bɛ ka soutenir ko marche kɛla Baba Kamara kɔni do tellement que fugaro do ko le ase ka video kuru kura bɛ mbalimaw mali bile mbalimaw ni misi jɔlen filɛ dɛ jɔn de bɛ décortiquer dɛ fugari ne bɛ décortiquer yɔrɔ jumɛn e yɛrɛ jɔlen décortiquer yɔrɔ jumɛn de bɛ ko ale nana ka arasa di diɲɛ ma ale yɛrɛ bɛ ka tugu arasa kan ko bɔ ko ka tugu Buwakɔ ka bɔ ko ka tila ka tugu Buwakɔ masa voilà Umaru Mariko voilà merci tama tambulu jere tambulu ka muruti fari damada mali ka kan ni muruti ye bi ka ɲɛsin fanga in ma maliyɛn kan ka muruti bi ka ɲɛsin fanga in ma o tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn o bɛ ka jamana jaga mɔgɔw bɛ ka faga don o don o y'anw ka ɲinini ye donc n'o sera ka kɛ sini anw bɛ dankari fanga in na parce que faso jama de bɛ se ka dankari fanga la démocratie kɔnɔna na voilà ko ka dankari fanga la nin tɛ coup d'état ye élection do wa ayi ko ka dankari fanga la o de ye olu ka laɲini ye Basse Kouma fana ko ka coup d'état kɛ ale y'a fɔ directement de a ma nɔgɔ da la Basse Kouma bɛ mouvement kɔnɔ Basse Kouma ni jɔn ninnu de bɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu ye clan jumɛn de ye ni clan sugu olu n'u taara yɔrɔ jumɛn laɲini jumɛn de b'o o ka laɲini de sɔrɔ o la o ka laɲini o bɛ fɛ k'o de lawaleya ni Marsi tɔgɔ ye ni Mamadu Diko tɔgɔ ye mais Mamadu Diko ko mun kon tɛ coup d'état la wa n t'a fɔ yɛrɛ démissionner hali démission ani coup d'état tɛ kelen ye dɛ démission dɔrɔn a ko ale t'a fɔ yɛrɛ Umaru Mariko ko don ko an bɛ fanga sɔnsɔrɔ fanga bɛ sɔnsɔrɔ cogo di fanga min bannen don fanga min koyokoyolen don k'o sɔnsɔrɔ Basse Kouma ko cogo di ko Marsi tɛ se ka taa n'u ye u tɛ malo a ko coup d'état yɛrɛ ye ne ka laɲini y'o de ye Arasa ye nkalon de tigɛ ayi Arasa ma nkalon tigɛ dɛ wulibali don nka coup d'état kɔni ma kɛ fɔlɔ nka o de y'u ka laɲini ye ni ji tɔgɔ ye ni courant tɛ o tɔgɔ ye ni fama sen kelen fantan sen kelen fama kunkolo kelen ni o tɔgɔ ye k'a sɔrɔ a ye réalité an b'o kalama ayi o t'i ta kɛ tiɲɛ ye wa o t'i i yamaruya i ka coup d'état yɛrɛ kɛ koyi gɛlɛya o gɛlɛya n'a gɛlɛyara cogo o cogo nka ni san 5 i dɛsɛra ka
i ka gɛlɛya don ka president ɲuman fana don o san 5 kɔnɔ i dɛsɛlen k'o don i dɛsɛra san 5 kɔnɔ k'i ka gɛlɛya don o san 5 kɔnɔ dɔw bɛ ka n wele quoi a bɛ yafa n ma bon n bɛna video jɔ nin yɔrɔ in na quoi ni video jɔra trop quoi jɔn de ko a bɛ kuma ka ja to i fana i nana tuguni dɛ i bɛ kuma de wa n b'a essayer n'a ma sɔn n bɛ video jɔ quoi n bɛ video jɔ ne n'a ma sɔn appel bi n'a sɔnna n'a ma sɔn n bɛ video jɔ c'est là appel bi a retiré bon bɛ video kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Ali Sako Ali ka foli bɛ ye kosɛbɛ Basir Tambado Musa Maraka Bachi Ali ka foli bɛ ye Musa kori basi foyi t'i la Mamadou Jara Ali ka foli bɛ ye Ala ka sini kina d'an bɛɛ lajɛlen ma Fatumata Kuyate Kajat Lebele Mali ka foli bɛ ye Dani de pare Jene Sogo Dogo Lio de Lio Bata Ali ka foli bɛ ye Asma Bagayogo Fatumata Zahara Ala ka sini kina d'an bɛɛ lajɛlen ma merci Alassane ko bɛ cogo di Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye n'i bɛ hɛrɛ kɔ n'i bɛ Mali kɔ tugu arasa kɔ i bɛ ka fɛn min ɲini a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ yen de nɔgɔ t'a la n'o tɛ a cɛ tɛ yen i bɛ tugu fɛn kɔ fuma don fuma a ka duniya a tɛ miiri a se a n'a kunkolo ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ kunu don kuma tɛ bi ma wallahu a'lam Rastafari